श्रीरामपञ्चरत्नस्तोत्रम् कञ्जातपत्राय तलोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय विद्युन्निभाम्भोदसुविग्रहाय विद्याधरै संस्तुतसद्गुणाय वीरावतारय विरोध्यहर्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय पीताम्बरालङ्कृतमध्यकाय पीतामहेन्द्रामरवन्दिताय पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमो नमस्तेऽखिलपूजिताय नमो नमस्तेऽन्धुनिभाननाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचित श्रीरामपञ्चरत्नं सम्पूर्णम्।